तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप बैतुल खला के अंदर, टॉयलेट के अंदर, वॉशरूम के अंदर अगर आप ये दो काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी, आपकी औलादें, आपकी नस्लों को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। खुदारा वॉशरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर, गुसलखाने के अंदर ये दो काम कभी ना कीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हकीकत में हमारे मसाइल की बुनियाद हैं। हमारे मसाइल, हमारे तकालीफ, हमारी परेशानियां, हमारी बीमारियां, हमारी उलझने, हमारी तंगियां और तंगदस्तियां, हमारे फ़क्र फाके की जहां से इब्तिदा होती है, जो उसकी बुनियाद है, जो उसकी जड़ है, हम वो चीज़ें आपको बताते हैं कि आपका फ़ायदा हो और आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए सदका जारिया बने। हम आपके लिए दुआ करते हैं। इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए हमारे भाई और बहनें जो मैसेज करते हैं, हम उनको इसमें आज़म की दुआ में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा की हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से हिफाजत फरमाए, और जो रूहानी जिस्मानी बीमारियों में बेचारे मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए, क्योंकि यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है। हम सब एक दूसरे की दुआओं के मोहताज हैं। तो जो भाई इलाज मुआलजे के लिए रब्ता करते हैं या तशरीफ़ लाते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि सिर्फ व्हाट्सअप का हमारा दूसरा नंबर तब्दील हो गया है। व्हाट्सअप का वो पहला व्हाट्सअप जो है वो बहुत ज़्यादा मैसेज की वजह से वो ब्लॉक हुआ नंबर। इतने सैकड़ों मैसेज होते हैं और बाज़ दफ़ा नंबर सेफ़ नहीं होते, तो व्हाट्सअप वाले कभी महीना 20 दिन के लिए नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो अभी एक मुतबादल नंबर है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ किया करें। बहुत सारे ऐसे हालात हमने देखे, वाक़यात देखे, हमारी ज़िंदगी के तजर्बात हैं, मुशाहदात हैं कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊपर जादू हो गया। जब उनकी तशख़ीस की, उनकी बात की तहकीक की, तो कोई जादू नहीं था, कोई नज़र बद नहीं, कोई हसद नहीं। जब उसकी तय में देखा और फिर अच्छी तरह हाज़री करके किताब पर तशख़ीस की, या वैसे उनके हवाल लिए और उनकी सारी अलामात देखी, और फिर हमने जो तशख़ीस की उनकी रूहानी तौर पर, उससे ये पता चला कि जब ये बंदा मोमिन मुसलमान, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान जब बाथरूम में जाता है तो इसको बाथरूम में जाने की तमीज़ और आदाब ही नहीं है। पता ही नहीं कि हमने बाथरूम में जो जाना है, समझें कि बाथरूम जो है वो शयातीन की अमाजगाह है। आप वाशरूम में जो जाते हैं क़ज़ाए हाजत के लिए, रफ़ा हाजत के लिए, समझें कि आप शयातीन के डेरे में जाकर आप वहाँ पर गलाज़त कर रहे हैं। वो आप पर हमला नहीं करेंगे, आप पर अटैक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो आपको कैसे छोड़ देंगे? वो ख़बीस किस्म की अरवाह हैं, ख़बीस किस्म के जिन्नात हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनकी फैमिलियाँ हैं, शयातीन हैं। इसलिए तो शरीयत मुतहरा ने हमें हुक्म दिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने रफ़ा हाजत की दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल ख़बाइस, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ ख़बीस किस्म के जिन्नात से और जिन्नियों से। इसका मतलब है कि जहाँ पर आप वाशरूम में जाते हैं रफ़ा हाजत के लिए, या देहात में या बाहर जंगलों में बैठते हैं, वहाँ पर गंदगी की जगह पर ख़बीस किस्म की अरवाह का बसेरा है, जिन्नात का। उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, उनके ख़ानदान हैं। जब आप वहाँ पर जाके पेशाब पखाना करते हैं तो वो आपके ऊपर अटैक करते हैं, आपके ऊपर मुसल्लत होते हैं। और जब आपने दुआ पढ़ी होगी तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। दुआ की बरकत से आपके बदन का रूहानी तौर पर हिसार होगा। जब आप वाशरूम में लिबास उतारने से पहले, बरहना होने से पहले और दाखिल होने से पहले जब आप दुआ पढ़ के जाएंगे तो आपके बदन का रूहानी हिसार हो जाएगा। दुआ की बरकत से ख़बीस अरवाह, ख़बीस जिन्नात, शयातीन आपके ऊपर हमलावर नहीं होंगे, आपके ऊपर अटैच नहीं होंगे, आपके दिल और दिमाग को नहीं जकड़ेंगे। जब यही वाशरूम के ख़बीस किस्म के जिन्नात और जिन्नियाँ मर्दों के ऊपर मुसल्लत होते हैं तो बुराई की तरफ लेके जाते हैं, घरों में फसाद पैदा करवाते हैं, मियाँ बीवी का झगड़ा करवाते हैं, काम में, कारोबार में रुकावटें डालते हैं, नमाज की तरफ नहीं आने देते, हलाल काम से रोकते हैं, हराम की तरफ चलाते हैं। क्योंकि ख़बीस किस्म की चीज़ें जो मुसल्लत हुई, तो उन्होंने अपना तसर्रुफ़ जो अल्लाह ने उनको अख्तियार और ताकत दिया है, उन्होंने वो करना है। यही ख़बीस किस्म के जिन्नात, जब शयातीन, हमारे बहनें बेटियां जब
برہنہ سر واش روم میں جاتی ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ سر کو ڈانپ کر واش روم میں جایا جائے، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھا جائے، اس اندر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے، کوئی نہیں۔ جب انسان کی عادت بن جاتی ہے تو یہی دعائیں پڑھنا، بایاں پاؤں اندر رکھنا، دایاں نکلتے ہوئے باہر رکھنا، یہ انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، طبیعت ثانیہ، یعنی انسان اتنا اس میں عادی ہو جاتا ہے کہ ہماری عادت ہے، اور بھی بہت سارے جو اس پر جو مداومت کرتے ہیں، جب آپ خواب میں بھی اٹھتے ہیں، نیند میں بھی آنکھیں آپ کی آدھی بند ہوتی ہیں، آپ واش روم کا دروازہ کھولتے ہیں تو ایٹومیٹک آپ کا بایاں پاؤں اندر جائے گا اور آپ کی زبان پہ دعا جاری ہو جائے گی۔ یہ انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ ہمیں اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑتا کہ پہلے ہم کھڑے ہو کے آرام سے دعا پڑھیں 10 سیکنڈ اور پھر آگے ہم جائیں، یہ طبیعت بنتی ہے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے 5 سیکنڈ 4 سیکنڈ میں دعا ہو گئی اور بایاں پاؤں اندر چلا گیا، نکلتے ہوئے دایاں پاؤں ایٹومیٹک باہر آتا ہے اور دعا منہ پہ ادا ہو جاتی ہے، زبان پہ۔ جب انسان کسی چیز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی طبیعت ثانیہ اور عادت بن جاتی ہے، وہ بلا سوچے سمجھے بھی اس کام کی طرف چلتا ہے اور زبان اس پہ چلتی ہے۔ تو خدا را ایک واش روم کے آداب سیکھیں، آداب کی کتابیں ہیں، سنتوں کی کتابیں ہیں، ان پر اہتمام کریں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو، بیویوں کو یہ بتائیں، یہ ان کو سمجھائیں۔ اگر جنات اور شیاطین سے بچنا چاہتے ہیں، بہت ساری ایسی ہم نے نوجوان بچیاں دیکھی کہ جو پڑھتے پڑھتے ان کو ریورس لگ گیا، بہت اچھی پڑھائی میں تھی، پڑھائی کے قابل نہیں رہیں، دماغ جکڑا گیا، سر میں درد شروع ہو گیا، اور پھر کسی نے کہا جی یہ بہت لائق تھی، اس کو نظر لگ گئی، نظر نہیں لگی، وہ خبیث جنات اور شیاطین کا دماغ کے اوپر اٹیک ہوا۔ جب حفاظت کے اعمال نہیں ہوں گے، پاکی ناپاکی میں ہم احتیاط نہیں کریں گے، ہمارا حصار نہیں ہوگا، تو خبیث قسم کی ارواح شیاطین وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان کے چیلے بھی ہمارے دشمن ہیں، شیطان نے اپنے چیلے ہمارے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، ہم ان سے غافل ہیں، وہ ہم سے غافل نہیں۔ تو خدا را واش روم میں جانے سے پہلے واش روم کی دعائیں سیکھ لیں، آداب سیکھ لیں، سر کو ڈانپ کر جائیں، بایاں پاؤں اندر رکھیں، باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں باہر رکھیں، پھر دعا پڑھیں غفرانک۔ چھوٹے چھوٹے 2 4 لفظ کی دعائیں ہیں، چھوٹے سے آداب ہیں، آپ کی زندگیاں بچ جائیں گی، آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں بچ جائیں گی، آپ کا گھر بچ جائے گا، گھر کے اندر رحمت برسے گی، سکون ہوگا، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہوں گے، غصے، ٹینشنیں، پریشانیاں، فقر و فاقے، تنگ دستی، غربت سب ختم ہوگی اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ واش روم میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھیں، بایاں پاؤں اندر رکھیں، داخل ہو جائیں، برہنہ سر نہ ہو، مرد ہوں تو سر ڈانپ کے جائے، ٹوپی وغیرہ، خواتین سر پہ دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ لیں تاکہ وہ نیچے خراب نہ ہو، فرش پہ نہ لگے، یا کوئی سکارف پہن لیں، سر کو ڈانپ کر جائیں، اور جیسے ہی جلدی سے فارغ ہوں فوراً باہر آ جائیں، فضول واش روم میں نہ بیٹھا کریں۔ واش روم میں زیادہ دیر گزارنے سے، فضول بیٹھنے سے دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں، نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں، انسان دماغی اور نفسیاتی مریض بنتا ہے، شیزوفرینیا کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دماغ کی، اعمال کی، عقائد کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔